سرکشی کر لی. پھر سرکار دی بارگاہ اندر صحابہ آ گئے, آ کے عرض کر دے سونیا لجپالا محبوبا وضحا دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں زلفاں والے آؤ ماذا قلب سر وما تغاد کاجل والے آؤ سونیا ید اللہ دے سونے تے گورے ہتھاں والے آؤ وما ینطقو عن الہوا دی میٹھی تے پیاری زبان والے آؤ سونیا آقا جو تسا فرمایا او حق ہے او سچ ہے کیوں جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی جو تیرے منہ سے نکلی. کلندر لاہوری فرماتے نے جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی. اے شب کو کہا دل ہے تو دل نکل آیا, اے شب کو کہا دل ہے تو دل نکل آیا, دن کو کہا شب ہے اے دن کو کہا شب ہے تو شب ہو کے رہی, اے دن کو کہا شب ہے تو شب ہو کے رہی. ایک اور واقعہ سمجھ فرما لو سیرت دی کتاباں دے اندر حضرت گرامی اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی ہے جہدا نام ہے حضرت عبداللہ ذوال جوہرین رضی اللہ تعالی عنہ. زمانہ کفر دے اندر آپ دا نام سی عبد العزا. کیا نام سی؟ عبد العزا. اے یتیم سی, چھوٹا سا سی, باپ فوت ہو گیا. جدن باپ فوت ہویا چاچے نے دی کفالت کی تھی, چاچے نے کفالت کر کے انہوں جوان کیتا. جدن جوان ہویا پھر بیٹی دا رشتہ دیتا. جدن بیٹی دا رشتہ دیتا کچھ بکریاں دیتیاں, کچھ اونٹ دیتے, مال دیتا, گھر دیتا, زمین دیتی, زر دیتا, سارا کچھ. یعنی وہ یتیم تے پھر نہ رہ گیا, مالدار ہو گیا. اسلام پھیل دیاں او دیاں کناں وچ بھی آواز آئی, او دیاں کناں وچ بھی آواز آئی کہ جناب محمد الرسول اللہ نو اللہ پاک نے اپنا رسول بنا کے بھیجیا ہے. اے جناب والے نالے بکریاں چار دائے, بکریاں چار دائے. فتح مکہ دا روز آیا, کہندا میں بکریاں کر لے کے آیا, میری نظر آقا علیہ السلام دے بھئی. جدہ نبی کریم نے صلاۃ و سلام دے نظر پئی, اے صحابی کہندا کفر ٹر گیا اسلام آ گیا, کفر ٹر گیا اسلام آ گیا. جدن نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا, سرکار دا حسن ویکھیا تے کمال, سرکار دی سلح ویکھی تے کمال, سرکار دی چال ویکھی تے کمال, سرکار دا قرآن سنیا تے کمال, سرکار دا فرمان سنیا تے کمال. سرکار دا حسن تے پھر کمال سی نے, کیونکہ فرق حسن تے نور وچ بہت سارا والی حسن ڈوب دینا نور اے تار دینا سدا حسن نہیں تختے نشین رہنا. پچھلی عمر آنکھیں بازی ہار دینا تے نور نور قائم سدا نور قائم
اگے تو خوش خوش رہندا سیں چپ چپ کیوں کرنا ہے؟ بچہ کہندا ہے ابا گل لکاونی نہیں، منافق نہیں بننا، کافر ہاں پر منافق نہیں بننا۔ ابا یاد رکھ لا اے نظر مدینے والے مائی نال لگ گئی، اے سونے نال لگ گئی ہے، ہن میں مکے نہیں رہ سکتا۔ سرکار فتح مکہ تو بعد مدینے تشریف لے آئے، وہ کہن لگا بچیا یاد رکھ لا جیڑا اسلام لے آن انہاں نو مارا بھی پیندیاں نہیں سمجھے نہیں سمجھے آکو سبحان اللہ۔ فرمایا جڑے اسلام لے آن انہاں نو مارا بھی پیندیاں نے۔ آکھے ابا کوئی گل نہیں میں برداشت کر لواں گا، پترا اگر محمدی غلامی کرنا کرے گا گھر بھی چھڈنا پوے گا ابا چھڈ دیاں گا۔ کہن لگا شہر مکہ بھی چھڈنا پوے گا ابا چھڈ دیاں گا، اے بیوی بھی تینوں نہ میں نال لے جان دیاں گا ابا چھڈ دیاں گا، اے بچے فرمایا ابا چھڈ دیاں گا، اے اونٹ تے بکریاں مالو ممتا سارا کچھ چھڈ دیاں گا، یا او راضی ہو جائے یا او دا یار راضی ہو۔ انہیں کیا پھر تو نہیں رہتا چھڑ دے سارا کچھ میرے دوستو۔ سیرت اٹھا کے ویکھو جدن صحابی چلن لگا انہیں جنابی والی گل دے کپڑے بھی اتار لے، پیراں وچوں جُتی بھی اتار لئی، رات دی تاریخی حضرت عبداللہ ٹر پہ سفر کردیاں میرے دوستو سفر کردیاں رستے وچوں دی والدہ جدوں کہ باپ دنیا تو چلا گیا رستے وچوں دی ماں رہندی ہے، ماں دا دروازہ کھڑکایا، ماں پوچھیا کون؟ ماں میں عبدالعزیٰ۔ بسم اللہ وے پترا جڑیا راواں تو آیا ہے میں قربان جاواں، اما میں اندر نہیں آ سکتا تو کپڑا ہے تے باہر سٹ۔ میرے دوستو ماں نے کمبل سٹیا، پتر نے دو ٹکڑے کیتے، ایک کلک نال بن لیا ایک موڈے تے رکھ لیا۔ ماں کیا وے بچیا صدقے جاواں آ تھوڑی دیر آرام کر لا۔ وے پترا کدھر جا رہی ہے؟ اماں آرام ادھر کراں گا جدن مدینے والے نال ملاقات کراں گا۔ آکو سبحان اللہ، آکھو ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ۔ فرمایا اماں آرام ادھر کراں گا جدن مدینے والے نال ملاقات کراں گا، جنی دیر تک سونا نہ ویکھاں ماں نہ آرام کرنا نہ سکون کرنا، رات دی تاریخی ہے نالے جنابی والی حضرت عبدالعزیٰ نالے چل رہے نالے رو رہے، جنابی والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے چونکے آ رہے، اس بات کا نقشہ کھچ لیا ہویا۔ جنابی والی مولانا ظہوری فرماندے نے آکھی سوڑے نو اے وائنی جے تیرا عشق دیاں گلاں نے آکھی سوڑے نو اے وائنی جے تیرا گزر ہوئے۔ کدی میرے دوستو راتی تاریخی چھا جائے، راتی جاگو جا کے وضو کرو مسلے دے بہ جاؤ، بہ کے پہلے جنابی والی تہجد دی نماز پڑھو، پھر بہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھو، تے پھر کدی مدینے وال منہ کر لیا کرو، آکھی سوڑے نو اے وائنی جے تیرا، مل کے پڑھو ذوق پیدا ہو جائے، آکھی سوڑے نو وائنی جے تیرا۔ میں ایتھے کہ تانوں گل سمجھانا چاہنا، لوگ کہندے نے نبی کیویں سن لیندا ہے، ایتھے لفظ یاد رولا پیا نا جسے یا رسول اللہ آکھدے ہو، یا سیگا حاضر ناظر دا سیگا ہے تے اے تسی حرف ندا بیان کر دیو، کیا نبی پاک سنتے نے؟ میں تانوں ایک مثال دینا چاہنا دوستو، تواڈے ہاتھ وچ موبائل ہوندا ہے، بولو تے صحیح، تانوں مسئلہ سمجھانا چاہنا، ہاتھ وچ موبائل ہوندا ہے، جدن اودے وچ بیلنس ختم ہو جائے، بیلنس کرواندے ہو،
जदों नंबर लिखवा दो तो बैलेंस करवाते हो, वो बैलेंस जिहड़ा है वो पैसे जिहड़े ने तुहाडे मोबाइल में आ जाते हैं। क्या तुहाडे उन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ तुहाडे मोबाइल की सियाण है वे, पहचान है वे, आ जाते हैं ना पैसे तुहाडे मोबाइल में, जिथों भी करवाओ आ जाते हैं। या तुसी ईजी पैसा अकाउंट खुलाया होवे, बाहरों को 2-4 लाख रुपया मंगवाना होवे तो आ जाता है। साबित होया एक साइंस है जिसने इस चीज़ को ईजाद किया। साइंस क्या है? अल्लाह का कुरान है। साइंस क्या है? साइंस अल्लाह दे कुरान ने ईजाद की थी। रसूलुल्लाह का फरमान सुन के साइंस ईजाद हुई। साइंस किन्ने बनाई? एक बंदे ने ईजाद की थी। हजरत गिरामी बंदा किन्ने बनाया? अल्लाह ने। कुरान किदे वल्लों आया? अल्लाह वल्लों आया। किदे ते? मुस्तफा ते। जेड़ा जिदे कुरान का इलम पढ़ के बंदा मोबाइल फोन ईजाद करे, बैठा बंदा अमेरिका होवे, गल इत्थे तस्वीर इत्थे नज़र आ रही है, बह के सामने सामने तुसी गल्लां करदे हो। दोस्तों जे मोबाइल तुहाडी सियाण पहचान कर सकदा है ते जेड़ा साहिबे कुरान है ओदा उम्मती दिल विच दर्दे मुस्तफा लैके मदीना वल मुँह करके दरूद पढ़े ते मुहम्मद मदीने बह के क्यों नहीं सियाण पहचान कर सकता? फिर मेरे के बड़ा आँखें सोने नवाए, हाय हाय जे तेरा गुजरी होवे, आँखें सोने काबे दा तवाफ करदियां मदीने दे ताजदार बाहर निकले। तुहाडे ते मेरे करीम ने बटन खोले। सहाबा कहंदे ने सोनिया बटन खोल के की पा कर रहे हो? मेरी सरकार ने फरमाया सहाबा तुसी नहीं जानदे, करन विच मेरा एक यार है जिदा नाम ऐसे करनी मेरी मुहब्बत विच बह के इश्क दा दिया जला के आंसू बियाबान आए, जेड़ी हवा दे नाल मस हो के आ रही है ओ मुहम्मद दे सीने नूं ठंडक पहुंचा रही। हुजूर जानदे ने क्यों आंखें सोने नो ए आवाए नी, जे तेरा ए गुजरी होवे मैं मर के भी नहीं मरदा। जरा सो पैदा हो जाए मैं मर के भी नहीं मरदा। ए आका तेरी ए नजर होवे मैं मर के भी। पीर गौसल आजम दा ए अकीदा, खाजा अजमेरी दा ए अकीदा, फरीदुद्दीन दा ए अकीदा, दाता गंज बख्श दा ए अकीदा, नौशा गंज बख्श दा ए अकीदा, शबाज कलंदर दा ए अकीदा, शरफुद्दीन दा ए अकीदा, कलंदर पाक दा ए अकीदा मैं मर के भी नहीं मरदा। आका तेरी नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा। आका तेरी ए मौलाना ज़हूरी साहब फरमाते ने मैं दम दम नाल जिक्र करा आका शाना ए तेरियां दा, मैं दम दम नाल जिक्र करा आका शाना ए तेरियां दा। बस तेरे तो वार देवा, मिल के पढ़ो बस तेरे तो वार देवा, बस तेरे तो वार देवा। ए जिन्नी मेरी उम्र होवे, इसे आप ही चलदियां चलादियां टिकदियां टहदियां नुकीले
دیاں پتھراں تے میرے دوستوں پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں۔ بولو بولو اج فقیراں نوں آندے نے فلانے جُتی پیروں لا لئیے، اے شریعت وچ کتھے جی، اے جائز کتھے جی دسو؟ میں عزیزاں نے گرامی قربان جاواں صحابی دیاں پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں، گل وچ کپڑا تے گل وچ کرتا بھی کوئی نہیں۔ جناب والی کمبل دے دو ٹکڑے نے، کمبل دے دو ایک اللہ کے ایک موڈے دے صحابی چلدیاں اے راہ فقر لے کے سرکار دی بارگاہ وچ مدینے دی بستی وچ داخل ہویا۔ میں گل نوں ختم کرنا چاہنا میرے دوستو، جدن مدینے دی بستی وچ داخل ہویا، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر دی اذان واسطے اپنے کناں وچ انگلی وا کے کیا اللہ اکبر صحابی دیا جدن کناں وچ اذان دی آواز آئی، مسجد نبوی دا رخ کر لیا۔ جدن مسجد نبوی دا رخ کیتا، علی مسجد نبوی دے سین وچ داخل نہیں ہوئے، علی پیچھے نے صحابی جوک در جوک آ رہے نے۔ ایک صحابی دا نام ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونوں ملیا تے آکھیا بیلیا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نو کہن لگا ویکھ کے کہن لگا یار کدھر جا رہا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جا رہا ہاں۔ اس وقت حضرت عبداللہ زول جبرین دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے۔ صحابی نو جفا مار کے کہندا یار گل سچی پیا کرنا ہے یا مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ دس نہ اکھاں نال میرا محبوب ویکھیا یا نہیں ویکھیا؟ صحابی کہندا میں نہ اکھاں نال کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے۔ حضرت زوال جبرین دے میں عشق تو قربان جاواں۔ صحابی کہندا ذرا اکھاں تھلے کرنا، میں انہاں اکھاں نوں بوسا دے لواں جنہاں اکھاں نال کملی والے دی تو زیارت کیتی۔ انہاں اکھاں نوں میں بوسا دے لواں کیوں میاں صاحب فرماتے نے جنہاں اکھیاں او دل بر ڈٹھا اے جنہ اکھیاں اے دل بر ڈٹھا اے او اکھیاں اے تک لیاں جنہ سرکار نو ویکھیا اے تیرا او سینہ ہے جڑا لب نشرا دے سینے نال لگا ہے۔ صحابی نال رو رہا ہے، اکھاں وچ آنسو بہا رہا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے، میاں صاحب پتہ کی فرماندے نا فرماندے نے کتھوں ایڈے اے درد لیونی او درد دس دکان یہ سانوں میں اے بڑی دلال ہمارا کیوں کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتھوے دے درد لیوانی او دردہ والیا یارا اے دس دکان او
बारगाह विच आया। मैं कुर्बान जावां जदों हजूर दी बारगाह विच आए सरकार ने औंदियां नूं वेखिया। मैं कुर्बान जावां सरकार उठ के खड़े हो गए, सहाबी दा इस्तकबाल किया। मैं कहना अब्दुल्ला मैं तेरे बख्तां तू कुर्बान जावां, मैं तेरे बख्तां तू नाल, मैं तेरे बख्तां तू कुर्बान जावां। ओ दुनिया वाले ओ याद रखो ओ केडी शान वाला सहाबी है जिदी आमन ते आमिना दा लाल उठ के खलो गया। सरकार ने सीने ना लाया, सरकार ने पूरे अहवाल पूछे तो बाद फरमाया सहाबी मैं जाना तेरे दिल विच केड़ा इश्क है, तेरे दिल विच केड़ी मुहब्बत है, पर याद रख ला आओ चबूतरा है जिन्हों असहाबे सूफा दा चबूतरा आखदे ने। फरमाया तू एदे ते बह जा ते बह के अल्लाह का कुरान पढ़िया कर। सहाबा क्या कमली वाले दी वास्ते को मकान का एहतमाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। मेरी सरकार ने फरमाया सहाबा तुसी नहीं जानते इनू सहाबे सुफा दे चबूतरे ते मैं क्यों क्या बह जा। जदन मुहम्मद हुजरे विचों निकलेगा निकलते महबूब दी कमर वेख के मोरे नबूवत दी ज़ियारत कर लवेगा। जदन नमाज पढ़ के हुजरे में जान लगेगा उधर मुहम्मद के चेहरे की ज़ियारत कर लवे। ऐसे अभी बह के असहाबे सुफा दे चबूतरे थे हर वक्त अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन हजूर दी बारगाह चर्ज की कमली वालिया ये अब्दुल्ला जेड़ा है ना ये कुरान पाक पढ़ता है, ये कुरान पाक पढ़न विच मैनूं रियाकारी नज़र आती है तो मेरा दिल करता है मैं कुछ लावा ना दो चार। सरकार ने फरमाया उमर तू की जानना है। हाय 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 एन इश्क दियाँ गल्लां मुहब्बत दियाँ गल्लां। मेरी सरकार ने फरमाया उमर तू की जानना है। कभी इहदा दिल फाड़ के वेखे ना कि ये अपने रब नाल किस इश्क विच गल्लां करदा है। इहदा जरा कलेजा चाह करे ना ऑपरेशन करे ना ते तेनू पता लगे कि ये अपने दिल भर नाल किहड़े दिल नाल गल्लां करदा है। जिहड़ा कुरान पढ़दा है वह रब नाल गल्लां करदा है, जिहड़ा कुरान पढ़दा रब नाल गल्लां करदा है। फरमाया तैनू नहीं पता उमर एक किहड़ी मुहब्बत नाल अल्लाह दा कुरान पढ़दा है या अल्लाह जानदा है या अल्लाह दा रसूल जानदा है। तो आखिर ते मैं गल करना चाहता सी अल्लाह ने फरमाया मैं तुहाडे वल बुरहान का लिया। अल्लाह दलील है, अल्लाह दावा है, महबूब दलील है। जिहड़ा अल्लाह दावा करके महबूब नूं भेज रहा ना दलील बना के। गज़वाए तबूक होने लगा ये सहाबी भी नाल चलिया। जदन सहाबी नाल चलिया सीरत दी किताबों उठा के देखो हज़रत गिरामी ये हुण अर्ज़ करदा है कमली वालिया दुआ करो मैं तबूक के मैदान में शहीद हो जाऊँ। एक कह दो सुभान अल्लाह की हो गया। मैं तबूक के मैदान में बोलो बोलो तबूक के मैदान में शहीद हो जावां। मेरी सरकार फरमाया सहाबा इधर आओ यदि वास्ते दुआ करिए, यदि वास्ते शहादत दी दुआ करिए। सहाबा आ गए, सरकार फरमाया करो यदि वास्ते दुआ। हुण सहाबी की आख्या सी कमली वाले दुआ करो मैं तबूक के मैदान में शहीद हो जावां। सरकार फरमाया मुहम्मद दुआ कर लगे ने तुसी आमीन आखो। हजरत गिरामी मैं कुर्बान जावा दुआ करने वाला मदीने का ताजदार होवे ते आमीन करने वाला सदाकत का ताजदार होवे, अदालत का बादशाह होवे, जनाबे शर्मो हया का पैकर होवे, ज़ुहद व तकवे का शहनशाह होवे, जनाबे जन्नत के नौजवानों के सरदार होण जिथे आमीन करने वाले आशिकां दा बिलाल जनाबे सैयदना हजरत बिलाल होण आमीन कहने वाले, जिथे सोहेबे रूमी वर्गे आशिक होण, जिथे सलेमान फारसी जै नौकर होण मुस्तफा दे हज़ूर दुआ करन वो आमीन कहन फिर अल्लाह कबूल किवें ना करे। सरकार ने अंज करके हाथ उठाया फरमाया या अल्लाह या अल्लाह इस मेरे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला दा खून आए हाय कलेजा फट जाएगा। मैं दुआ सुनो मदीने दे ताजदार ने फरमाया या अल्लाह ए अब्दुल्ला ज़वल जबरैन दा खून कुफार ते हराम फरमा।
صحابی تے آگے اسی دعا کرو کہ میں کافراں دے ہتھوں شہید ہو جاواں، شہادت دا رتبہ لینا چاہنا۔ تے سرکار فرمایا یا اللہ عبداللہ زول جبرائیل دا خون کافراں تے حرام فرماؤ۔ صحابی دیاں پھر اکھاں وچ آنسو آ گئے، کہندے کملی والے موت دا آنا برحق ہے، کسے وقت بھی آ جائے، پر میں چاہندا سا سونیا میرا آخری وقت ہوئے۔ کملی والیا مینوں اپنے ہتھاں نال لحد وچ اتارو تاکہ میری قبر بھی آباد ہو جائے، میرا حشر بھی بہتر ہو جائے۔ میری سرکار فرمایا عبداللہ فکر نہیں کرنا، یاد رکھنا تو میدان تبوک کے اندر بخار دی حالت وچ بھی دنیا تو ٹر گیا، قیامت والے دن تبوک لیا شہیداں دے نال اٹھایا جائے گا۔ ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر سرکار نے فرمایا یاو میں آن والیاں نوں دسنا چاہنا وا، اینوں میں شہادت دا تغمہ عطا کرن لگا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ کسے درخت دی چھل لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ زول جبرائیل ببول دے درخت دی چھل لے کے آئے، جنوں اسی ککر آکھنے آؤ۔ میری سرکار نے اتھے جناب دا بازو دے نال حضرت عبداللہ زول جبرائیل دے بازو دے نال بن کے فرمایا لے بیلیا تینوں محمد نے شہادت دا تقمہ عطا فرمایا ہے۔ ادھر سرکار نے ببول چھل بندی، صحابی تے بخار آیا، جدن بخار آیا تے وصال ہو گیا، جدن صحابی دا وصال ہویا میں قربان جاواں۔ صحابہ کہندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دی قبر کڈو۔ جدن قبر تیار ہوئی، تواڈے اور میرے